بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم وإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. वो आपसे हुर्मत वाले महीने के मुतल्लिक उसमें लड़ने के बारे में पूछते हैं। कह दे उसमें लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह के रास्ते से रोकना और उससे कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और उसके रहने वालों को उससे निकालना अल्लाह के नजदीक इससे ज्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा है। और वो तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। अगर कर सके और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए फिर इस हाल में मरे के वो काफिर हो तो ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही लोग आग वाले हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जहाद किया वही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। वो आपसे शराब और जुए के मुतल्लिक पूछते हैं। कह दे इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे हैं और इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बड़ा है।
اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیں جو بہترین ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔